Live kita diri subong sa may Barotac Nuevo. Tama sa Karina para sa CDSE 4th CDSE May 2025, the battle between Municipality of Tinle versus Municipality of Barotac Nuevo secondary girls basketball. Score 71 Dingle, 23 Barotac Nuevo. Sobray sa kabula ng next game, boys secondary. Namin isang boys secondary. Banate versus Dingle. Uy. Jersey number 21, may pagsulot sa wifi. Bilaong. Jersey number 7, Bilaong ay may kaabot ang bola sa ring. Jersey number 4, easy 2 points basket. Jersey number 25. Backing Galileo. Substitution. Pass. Pass to jersey number 5. 3 points no basket. Balik ke jersey number 5. Buhay pagit. Dua ka mo. Bola sang Barotac Nuevo. Remaining time 3 minutes and 3 seconds sa 4th quarter. Bola sang Barotac Nuevo. Ay